ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କି ସେଇ ଚରମ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ଲଗେଇଥା ଚରମ ଠାରେ ବାବୁରେ କଳିକଳ୍ପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସମାଧି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ତପସ୍ୟା ଇଏ ସହଜ ବାଟ ନେଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଇ ଯୋଗ କରି କଳିଯୁଗରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହଜ କଥା ନେଇ ସେଇ ସହଜ ବାଟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କେଶବ ସୁନ୍ଦର କଳିଯୁଗର ମଣିଷକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ପରିବାର ଭିତରେ ରହି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଧରି ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଢି ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରି ଯଦି ଯୋନି ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ନୁହଁ ମୁଁ ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗକୁ ସରଳ କରିଦେଇଛି ତୋ ପାଇଁ ପରିବାର ଭିତରେ ରହି ତୁ ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ଯଦି ଆଦର୍ଶକୁ ମାନିବୁ କେମିତି ତାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ଷୀରକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ବସେଇଥିଲେ ନିଆଁରେ କଣ ସର ପଡିବ ସରକୁ ଆମେ ମହି ପକେଇବା ପ୍ରସାଦ ହେବ ପ୍ରସାଦ ବି ମନ୍ଥନ କଲେ ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ ମୁଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗଟାକୁ ମନ୍ଥିକି ତାକୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ତୁ ଧର କଣ ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଲଗାଇ ତୁ ପ୍ରଣାମ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ତୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ମାଧ୍ୟମରେ କଳିଯୁଗରେ ତୁ ପାଇପାରିବୁ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ବିଧି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ବତେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ବତେଇଛନ୍ତି ନା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଉଷ ଚିନି ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଗୁରୁ ରୂପେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ ନା ସମସ୍ତ କୋଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଦେଇଥିବେ ଆଉ ପ୍ରଣାମ ସ୍ନାୟୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମକୁ କରିଥିବୁ ଟାଣ ନିଜ ନାମେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ নিজ নামে মন্ত্র দেবে নিজে হই গুরু যুগ শেষে আসন্তি সে যুগ কল্পতরু যুগর শেষ সময়ে কলি যুগ শেষ অঙ্করে মুহি জন্ম হেবি পিতা যদু মাতা সুকান্তি তাঙ্ক কোଳରେ ଥିବି ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଶେଷ ଅଙ୍କରେ ଯୁଗ ଶେଷେ ଆସନ୍ତି ସେ ଯୁଗ କଳ୍ପତରୁ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ସେଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ବିଧିକି ଆମେ ମାନିକରି ଚଳିବା। କେମିତି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଉଦୟ କହିଲେ ଉଦୟ ଅସ୍ତେ ପାଡ଼ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା 24 ପଟଳରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳ ଅନେକ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶରତତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିବା ଉଦୟ ଅସ୍ତରେ ପାଳ ଏ ଧର୍ମ କୋଉ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ ନା ଦଶହରି
ମନକୁ କରି ସାକ୍ଷୀ ମନରୁ ଧର ଧର୍ମ ରଖି। এই জ্ঞানী গুড়ি মন্ডলী কেমিতি করিবা দ্বাদশ আর হৃদয় আস্তাঙ্গে কর অন্ধবা গরি গরি निष्कामे पंचिब ए मार्गे निरते करी सेवा मते प्रभु कहि शास्त्रांग प्रणिपात विधि तुमे कोन जिनियो शास्त्रांग प्रणिपात कर शास्त्रांग प्रणिपात विधि आपण माने को जानि थिबे तनो कहिबार कथा भगवान विषय रे ओहि जुगरे प्रभुंकर अवतार विषय रे जन्म संबंध रे केउ क्षेत्र को स्थान को जगह को देश को राज्य को जिला को गाँ एवं पितामाता नाम कौन हो प्रभु नाम कौन हो एवं संसार को कौ रूप से आसी एवं कौन संसार को वार्ता देकी जीवे आम मान उद्धार कि शिक्षा देकी जीवे मालिकार पंच सखा माने जहाँ लिखी 600 वर्ष तलू कागज कलम उद्भावन हो नाला तालपत्र लेखन जहाँ लिखी आपण मान मालिका प्रमाण आम थिलु निज मनरु आम कहलु मालिकार जहाँ जहाँ पंच सखा मान लिखिं ताहाकु आमे मध्य एक प्रमाण देलु तेणु ये सोधे जाने यही नियम रहिले पहाड़ बड़ी विपद जदि आगु थिबो आगु जदि मालिकार वर्णना ही अछि 24 रु 27 मसिया अच्युतानंद महापुरुष लिखिछन मालिकार 7 दिन जे अंधार बौड़ा सुजिया होई देखा तबे एही तोरी रे रख्या चामुंडा मातीबे जोगनीगण 24 मसिया चामुंडा मातीबे जोगनीगण सहितेण घरे घरे पसी रक्त देवे शोषी बांटी नहीं पड़ा ग्राम चंडी चामुंडा माने जोरे मातीबे बोली मालिकार लेखा अछि रोग रूपे जोग माया शरीरे खेड़ीब कहार आयत बाबू शेखारे नथिब रोग रूपरे जोग माया मनीष शरीर खेल खेलिबे बोली अच्युतानंद महापुरुष लिखिले दुर्भिक्ष पड़िब लोके जीवे बहुमरी 64 रोग भ्रम थिब फेरी फेरी 64 प्रकार रोग संसार घोरी बुलिब मन देखि शुणुते कथा गोटे दुईटी रोग नह अच्युतानंद लिखिचंदी घरे घरे मेडिकल खोलिब जहाँ घर को बसी जीवे टेबुल तांको घरे आउ थाउ कोन न थाउ बरम टेबुल ऊपर मेडिसिन निश्चित थुआ होइथिबो देखिबे समस्त घरे मेडिसिन थिबो टेबुल ऊपर तेणु निरोगी होई जणे के रहिबे नाही ये 24 मसिया रे घटना आपण देखिबे रोग वैराग जोरे बढ़ियो नहीं आउदी महापुरुष मध्य मालिकार लेखिले जे चंडी चामुंडा माने चंडी की अष्टचंडी माने की जाजपुर हेले बिरजा झंपड़े रहिले सारला बांकी रे रहिले चचिका आपण तालचे रे गोपालपुर रहिले हिंगोड़ा अग्नि स्वरूपा एवं पुरी रे रहिले विमला नहीं काकटपुर रे रहिले मंगला बाणपुर रे रहिले भगवती समलपुर रे रहिले समलाई ये अष्टचंडी चंडी माने तर सहचरी हो जन की जोगिनी मान भारत वर्ष रे 4टी जोगिनी पीठ रहिछि गोटी होउछि ओडिसा रे तीनोटी होउछि मध्य प्रदेश रे ओडिसा रे कोउडी रहिछि ना ओडिसा रे होछि हमर भुवनेश्वर हीरापुर आपण जानथि खोटा जिला हीरापुर गां उत्तराचल भितर गले तर अच्युतानंद सेठी भी मालिकार लेखिले जगते पड़िब दुखर मौला हीरा जाने ले बहु सखी जोगिनी के संगात रे घे संसारे बड़ी दुख पड़िब बिरजा देखा जने कोउ डाक देलनि बिरजा भैरवी डाक देखलो गौड़ नाई अड़प हे निकार जन होइब मान देखिबु दुई नई हम
ଆମେ କହୁନୁ ଭୈରବୀ ଡାକ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲା ଟୁକୁଆ ଭୟ କଳି ଯୁଗରେ ଭୈରବୀ ଡାକ ଗୋଟେ ହବ କୋଉଠୁ ହବ ଭୈରବୀ ଡାକ ଭୈରବୀ ମୁଣ୍ଡିଆ କଟ ହୋଇଛି କି ଡାକ ଦିନେ ହାର କାନରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅକାଳ ମରଣ